हैं बे खाली देख भाई झियोटा के तुम भल देखा बे ना ना मु जाऊ छी चल पप्पू माता पप्पू मारू हां गुलाब फूल के ये बात तू रोकी जो ठेता मो मानी लगी न तो अच्छा काट पुन मेला ओ भूली जो मोर हो दे के तो सागो ना थांगो बदमी ना बास पूरा हाथ तोले कर लिया पातो ना खाली डाउन दबु तालो हाथ की कोई ताको मार ताको कम लेबी आई लव यू कौन कहलु ददी तो मु नथु बुद्धि आउतले कहबे ना तो छुटिया तो मारते दे कान तू मो ठीक सागरे मु आगु सब बुन तो तुम बयस केते चली आस प्रपोज मारिया पई जा बैठो बेकार पिला गोठियारा कोइला ना तो माइला फोन तो पार्टी को तो एते दिन बड़ स्कूल तू दीदी आसीना दिबा तो पार्टी करनी बेरो लो काना आदि की बालो वे आज बा बुधवार मोटा भाई अरे मुआदी बोंती की मालिक आलू कल बोई दिबे ना आदि मालिक ता तो अंधारी खा देने टीका यही लूंगी टीका हां बटिका नाही दी के भाई मत मारू छ हां वो बटर तू ते हांदिलो तो भत्ती के आइदी को मुंदु ये सारी गादे नहीं बोई आई ओ बोले आ ता बोले हसरे किया ए कालिया कालिया रो तो ना हमको तो सब बोले मंगो बे काली जो जो को आइले बहुत दिले ना बे सैया मो दीदी रे खाई बे इला ले कोठी बे गुड़िया दे घुट बे गुड़िया आलू ये चला बहुत बड़ बेताला हेला चला का गाली कहउतले तो बोलो ए बेटा तो देखिया का तो तू आगो कोई कोई ना तू सब बोला बहुत बेताला हेला रे गुड मॉर्निंग डेडे बे उठ ना रे बे उठी ने दीदी देखी ने बे देखने ना हमको जानने बे कालिया मुंडर बुद्धि ने मुतला मन होती ना कि बसी पड़ा पिला माने एते दिन हबो स्कूल टा बंद रहितला पाठ सब मने अछि तो बे कालिया की तो हला भाई टिके हमारी अनुजनी पाती कोन से देखि पामे अंध तना ते दुरा मन देख ना मोले रे मो गांडी बटे गथो जे पीटी बिटी फटे रे पति तो पुद बाती हो ना आउ गियो वाली बनी बेकार होता है तो मोर रे की बेताल फेरनी की बेतला कथा को लुका पाती कोन ए तमे दिका टिके एठी आसलो कालिया की तो हला बे दीदी आमो देव नागु रे तो ते रखली तू दा बे तोते मिला गुरु मोता जे दीदी माइले तू दाबे आगल ताबले बम तू डाउन आगल तो बात तो सारा मारी मारी तू डाउन डाउन आगल तू दे मोर चलो तू आगल तार मु कथा ल किथे को ये मु बोता काली बिति दे तू बस सांगो ना हां थांगो ए भाई अरे सा कोटी हे ना बे सांगो डाउन ताल हो मो से चल तू आगल तो तू आगल अरे किछ दीदी माइल तो मोलू तू दा तमे दी जण जाको बाहिर बदमाश करथुलो ना दीदी भूल ही जा हमर दीदी की तो कनी बय तो दूत कली मु की तो कोन ना दीदी तुम भूल सोचो कोरी में बयस केते हो मोर 18 तमर कोन होची मोर जेते पैसा ना स्टूडेंट हिसाब रे रोजा बसबो तो ते कथा कोठी के बोलला साला दीदी बोला बयस केते तो ते कथा कहले की होला साला मोर बापा को मैनेजर थिला ओली पारा देबी मु को मैनेज कर देनी नने आज पीटी थांदे बोली दीदी अच्छा डेंगू कहिलु 4-5 केते दीदी तो बेताल कर देले चाली चुअर जा टिकी दिनी चाली पंचा पता देले दीदी कॉली में कोनी दीदी 4-5
ବାଇଶି। ମାର ବଢିଆ ବଢିଆ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ତମ ମାନେ ସବୁ ତାଳି ମାଇଲ? ଦିଦି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବେ ସେ ଉତ୍ତର ସିନା ଦେଲା, ସେ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା? ଦାଉ ଦିଦି ସେ ତ କହି ପାରିଲା ଆଗୁତେ ମାର ତାଲି କହି ଦଉଛି ନା ଦା ଭୁଲ ହଉ ଠିକ କହୁଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନର ବା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆଉ ତୁ ବେଶୀ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି 12ଟା କଦଳୀ ଥିଲା, 2ଟା ପଚିଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି କଦଳୀ ରହିଲା? ଦିଦି ଆଉ ଦମା କଦଳୀ ରହିବନି। କ'ଣ? ଆଉ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ 12ଟା କଦଳୀରୁ 2ଟା ପଚିଗଲା ଆଉ ଆମେ ସବୁ କଦଳୀ ପଚିଯିବ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେବା ନା ଆଉ ଲଇବ ନା ଆଉ ଦମା ଲଇବନି କଦଳୀ। ଭଲ ବଢିଆ। ମୁଁ କହିଦେଲି ନା। ବାଙ୍ଗୁରୁ କହିଲୁ ଦେଖି ବର୍ଷକ 12 ମାସର ନାଁ କ'ଣ? ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଫଗୁଣ, ଆଷାଢ଼, ଚୈତନ୍ୟ, ପୁଷ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଡିସେମ୍ବର। ଥାଉ ଥାଉ ଯୋଉ କହୁନୁ ନା ମାସ ବର୍ଷ ତୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ଇଂଲିଶକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ ନାଇଁ ଦେଇଥିବୁ। ଏଇ ପଛାଡ଼ି କିଏ ପାଟି କରୁଛି? ତୋ ପାଠକୁ ତୁ ଦିଦି କହିବି ନା କାମ ଦେବିନି କାମ ଖାପୁଛୁ ଚାଲ ପେଟା ନା ମୋ ନା ଦିଦି ପେଟା କହୁଛି ଚିତ୍ର କାଟିବ। ଅଛି ଭଲ କଥା, ଏଠିକି ଆସିଲୁ ପେଟା, ତୁ ଚିତ୍ର କାଟିବୁ ନା ଏଇଠି ଚିତ୍ର କାଟେ। ଦିଦି ଟିକେ ବଲିଆ କୁକୁଲା ଚିତ୍ର କାଟେ କାଟିବା। ଏତେ କଷ୍ଟିଆ ଚିତ୍ର ଏଟା ବେତାଳ ଚିତ୍ର। ମୁଁ କହୁଛି ଦିଦି ଦାଇନେ ଥର କାଟିବ ମତେ ଖାଲି ପେଟା କୋଉ ଡାଇନେସର ଚିତ୍ର ଶିଖିଛୁ ଆସିକି ଏଠି କାଟିଲୁ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା କାଟୁଛି? ଦିଦି ଅଣ୍ଡାର ପା ଡାଇନୋସର ଫୁଟି ନାହିଁ ଦିଦି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଫୁଟିବ ମୁଁ ଆସିକି କାଟିଦେବି। ଦିଦି ଦେଖ ବାତଲ ଥାଦୁ ଦାଉତି ସେ ଯାଉ ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ଏଠି ସେଠି ମନ ନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କହିଲ, ଧର ଗୁଡୁନୁ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା। ଥୋଲା ମୋ ଥାତ ଟଙ୍କାର ମୁଢି ଖାଇଲୁ ମୁଢୁ କି ତୁମ ପଇସା ଦିନୁ 50 ଟଙ୍କା ପାଖ ଲଗିଛୁ ଥୋଲା ମାଲିନି ମୋର ବି ସେ ପଇସା ଦେଇନି। କେତେ ଟଙ୍କା? ମୋର 3 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗାଈ କରି ସୁଡୁ ଖାଇଦେଲା। ହଁ 50 ଟଙ୍କା ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଛି ମୋ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଏତେ ଭଲ ଦିଦି ଦିଦି ମିଛ କଥା କହିଏ ମୁଁ ଅବା ଜାଣିଛୁ ମାଗୁର ମିଛ କଥା ନାହିଁ ମୋର ତୋର ରହିତା ତା ମୁଣ୍ଡ ଥୁଲା ତା ପାଠ ମାନେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଛି ମୋ ମିଛ କଥା ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥୁଲା କାଲି ପୁଣି ଆରେ ଆରେ ତାକୁ ମାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ କଥାରେ କହିଲି ତା ପାଖରେ କ'ଣ 70-50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ତାକୁ ମାରୁଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ନା 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 ଦିଦି ନା ନା ଦିଦି ମୋ ମତଲ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଆସିଥିବେନି ଆଇଥିବେ ନା ମତେ ନାଗୁନି ଆଇଥିନେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥାନ୍ତି ନା। ମୋ ମତରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଆଇଥିବେ ଯଦି ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ଆଇଥିବେ। ଭାରତ ଆଇଲେ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଖବର ମିଳିଲାନି ନା ଦିଦି ଭାରତ ଯଦି ଆଇଥିବ ଧନୀ ଫନି ଯଦି ଆଇଥିବେ ଠିକ ନା ମତେ ବି ଠିକ କଥା ଲାଗୁଛି ଧନୀ ଫନି ଯଦି ଆଇଥିବେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ସନି ନିଅଲି ସନି ନିଅ ନାହିଁ ସନି ନାଦର ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଆଇଥିବେ ମୋ ଉପରେ ଛିଡି କଥା କହୁଛୁ ତ ମାଇଲା ଖାସ କାମ। ଆଚ୍ଛା ଧାପୁଆ କହିଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା? ଦିଦି ଏଇ କଥା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପା 20ଟି ଜିଲ୍ଲା। 20ଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ 12ଟା ବାଙ୍ଗୁରି କହିବ। 20 ଆରେ 20 ମିଶିଲେ 32ଟା ହଉଛି, ଆମର ତ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା। ଯେ ତମେ ତ ଭୂଗୋଳ ପଚାରୁଛ, ଏଠି ଗଣିତ ପୁରେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ ବର୍ଷେ ଯଦି କରୁଣା ହେଇଯିବ ଇଏ ବାପକୁ ଦାଦି ବୋଲି ଡାକିବ।